Di sini ingat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita di dalam yada'u ilal khair, bukan yada'u ilal syarr. Allah memerintahkan untuk mengajak kepada kebaikan. Di sini mengajak kebaikan bukan harus ente harus di atas pentas memegang mic dianggap amar ma'ruf nahi mungkar, bukan. Akan tetapi juga di rumah kalian iraman ibang sebang, maka kulaban sampean nikah bisa ngajak di dalam kebagusan. Bisa ngajak bini, bisa ngajak anak berselain iPhone tatangga di dalam kebagusan, maka nikah termasuk kita golongan orang-orang bagus ya jun Allah Subhanahu wa ta'ala. ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم إن الله وملائكته يصلون على النبي
بك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وهدانا. مع آلك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة إيمانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائه عنوانا. والتابعين لهم بصدق ما هدى هادي المودة هيا جل أشجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا. أين المحبون الذين عليهم بدل النفوس مع النفائس هانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وتهبرانا. فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوان. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان. وانسد إلى أوصاف طه المجتبى واهدر لقلبك يمتلي وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. ونور الله عبده من به بذكره عالم به من نام عبد عدلا وكن قضانا. صلى الله عليه. وقل إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا. شعبتين إلانا بغيرها حتى بروزنا. فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاه الإله يصانا. طهر الله ما غفاره وما براك مثله لسانا. وبحبه وبذكره والنسر والتوكيل رب العرش قد أوصانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Allah
أنت بالسوء بعجزي وهو ابن حاجب
الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شانه قد يتناجش بذلك شانا وقد أصول المصطفى حتى نرى في سلسلة أصوله أعلنانا كيف علم برعي أسمائنا كان للأمين عوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا ويا اللطف من رب السماء قد أتى والهم والأحزان قد جاء ما علمت به أن المحيمن شرف الأكوان إن تحرم في بطنها قد تبشر البدن المواد فعذر عن رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل وقت أبدا عدد خلقه ورضا نفسي وزنا فرقي ومداد كلماتي وتجلت الأنوار من كل جهاد واكتمينا بالمشفع هانا وبين مجد الأبرج الشمس الهدى ظهر الحبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك كثير الجود جودك أنت نعم الكافلين وارضنا يا رسول الله بلقاء العارفين مشكلاتك يا كافي المحتاجين يا دفيع البليات يا رسول الله يا مجيب السائلين عليك ويا شافع الأمراض يا غفير المذنبين يا مرحبا أنت رب الملوكين يا الله مرحبا مرحبا يا قاضي الحاجات مرحبا مرحبا انظر إلى المؤمنين يا الله مرحبا الصالحين نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك رب عظيم وشمنا فضل الوجود من جملة العاشقين ومن بالنور الذاكرين شير الله شير الله يا شيخ الولاوية شير الله شير الله المقدم من عليه ولنسى إمامنا سيد محسن قدوتنا وحكهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا سيد غير المقتدرين بحكم يا ربنا
ثم الصلاة والسلام على النبي سيدنا ومحب الصادقين صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم مرحبا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadratan mukarramin, para alim, para ulama, para habaib, wabil khusus orang tua kita bersama Al-Habib Alwi bin Idrus bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan juga Al-Ustadz Khudri, para santri ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam malam mangken Allah Subhanahu wa ta'ala masih memperkenankan kita, lisan kita, badan kita, hati kita, yaitu mengingat kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita sudah sekian kalinya, sudah beberapa hari di sini kita keliling, tiada lain tujuan hanya ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga ingin mendekatkan diri kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di situ adalah bersabda, barang siapa yang memenuhi tentang hajatnya dari saudara kita, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada seseorang yang sudah memenuhi tentang hajat dari saudara kita. Seperti halnya undangan yang diundang oleh saudara kita, kemudian kita memenuhi, maka selama kita memenuhi tentang hajatnya dari saudara kita, maka pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala terus mengalir terhadap kita. Dan sekarang bagaimana kemudian kita memenuhi tentang undangan dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita semuanya datang ke sini bukanlah karena tenaga kita, bukan karena ketampanan kita dan yang lainnya, akan tetapi ini semua karena taufik dan juga hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari inilah kita memang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang kita perbuat. Kita ingin menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan sisi baik di sisi Ar-Rasul dan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu merupakan banyak jalan menuju kebaikan, menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal takum minkum yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar dzalika humul muflihun. Setiap nakapi jabun Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap nakapi untuk menyeru di dalam kebagusan, yaitu dengan cara amar ma'ruf wa nahi munkar, neka ngajak kalaban kema'rufan dan mencegah kalaban kemungkaran, maka orang seenggak nikah termasuk orang-orang seuntung. Manapi kulaban sampian terotet dia orang-orang seuntung, maka menyerulah terhadap kebaikan. Di sini ingat Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita di dalam yada'u ilal khair, bukan yada'u ilal syar. Allah memerintahkan untuk mengajak kepada kebaikan,
di sini mengajak kebaikan bukan harus ente harus di atas pentas memegang mic dianggap amar ma'ruf nahi mungkar, bukan. Akan tetapi juga di rumah kalian irama naibang sebang, maka kulaban sampean nikah bisa ngajak di dalam kebagusan. Bisa ngajak bini, bisa ngajak anak selain iPhone tatangga di dalam kebagusan, maka nikah termasuk kita golongan orang-orang sebagus ya Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman dari nikah kulaban sampean perlu kaon ingin di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Maka manabi pedoman dari ulama-ulama Hadramut khususnya pun, maka kalaban amar ma'ruf, amal ma'ruf wa nahi anil munkar bil ma'ruf. Jadi kulaban sampean nikah ngajak kalaban kebagusan dan juga mencegah kecubaan kalaban bagus, benih kalaban kasar. Maka ongku kulaban sampean manabi ngajak menyeru ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, menyeru kalaban kebagusan, akan tetapi dengan cara yang kasar, maka nikah benih mauntung dakwah justru nikah mencemarkan tentang dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dakwah nikah adalah kelakuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Magama Rasul sallallahu alaihi wasallam nikah dakwah. Dadi kulaban sampean anapah makulaban sampean nikah ngajak di dalam kebagusan, karena di dalam dakwah nikah banyak pahala seampun paring sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Bancukan dabun Habib Ali al-Habsyi jasa ongkuna jalan sepaling cepat untuk bisa masemak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka nikah kalaban ngajak kebagusan. Ngajak kebagusan untuk umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dadi napa kulaban sampean sekawan ini dalam kebagusan, maka sampai yakin dak binina sampai yakin. Juga ndak anak-anaknya juga sampai yakin. Maka kulaban sampean nikah termasuk orang-orang seampun yada'u ilal khair, ampun ngajak i jalan kebagusan. Maka manabi kulaban sampean ngajak i dalam kebagusan, maka ulaika humul muflihun, maka orang kela nikah termasuk orang seuntung. Yuntungakin sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Manabi ampun karatu i dalam aja ke kulaban sampean da Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah siapri titel kebagusan untuk kulaban sampean. Maka di dalam dakwah nikah banyak, di dalam ajakan kebagusan nikah banyak, bukti-bukti orang-orang sebisa ongku yakin di dalam kecintaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti saya terjadi kepada Al-Habib Ahmad bin Smith. Saya kamah beliau badan Syibam. Beliau nikah badan Syibam. Ketika lakonah beliau nikah cuma ngajak-ngajak di dalam kebagusan. Maka situng saat pada si asma epon adalah Abdullah, Syekh Abdullah. Sekarang masalah Allah subhanahu wa ta'ala iparingin kesempatan untuk apa kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam berni kalaban mimpi. Langsung apa kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Syekh Abdullah kelanika setiap pada orang dari Yaman pasti tanyakin. Sampai kenal sareng Habib Ahmad bin Smith, situng-situng tanyaki. Pas lalu ke apaki kalaban orang tatanggana. Pasti tanya yakin, apa sampean maatanya Habib Ahmad bin Smith. Pas cerita ke Syekh Abdullah, jak songkuna sengkok nikah sareng Allah iparingin kesempatan untuk bisa apaki sareng Rasul sallallahu alaihi wasallam berni kalaban mimpeh tapi secara nyata, maka kula setiap Rasul sallallahu alaihi wasallam manabi acerita kekasih-kekasihna para belin Allah subhanahu wa ta'ala ketika nyampe dak Habib Ahmad bin Smith, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dikata remare cerita kalaban banggana cek banggana Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan kadang sampai terbita fajar Rasul sallallahu alaihi wasallam si cerita tak remare tentang Habib Ahmad bin Smith. Sengkok yang cuma terotawa apa malah teroitente maksudnya cuman teroitente apa. Maka kemudian cerita orang gila nikah, orang Yaman nikah, orang Syibam nikah cerita mun kula yo Latin pun tempat ada bi kita nikah dalam ibadah dan kita ada. Cuman Habib Ahmad bin Smith nikah setiap lastariya sholat maka berdiri
pas nyampe yakin tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Ngajak di dalam urusan kebagusan. Karena berkata beliau sampai babini nang Syibam nikah tak kira keluar Roma gajah sampai menutup tentang mata kaki. Nah, bani kun cuma mata yang ada di kepala, akan tetapi sampai mata kaki nanti kayak tutup berkat dakwah dari Habib Ahmad bin Smith. Jadi gara-gara ayat nikah ngabas ke dalam kebagusan mun sampean kula ben sampean cakup kula ben sampean nikah tak bisa seperti Habib Ahmad sampai mau bawa kota, karena Syibam nikah adalah situ kota. Cuma Hadramut kota nikah Syibam nikah beni pas raja enggak Indonesia, beni kota pas enggak Sudu Bondo. Kota sebenarnya Yaman nikah pada natisa ukuran menabi Indonesia. Sekoni. Syibam nikah sekoni. Sehingga gara-gara nikah pas bagi makula ban sampai nikah ngajak pas sampai ama opo setisa. Saya pertama tak ahli ibadah pas ahli ibadah. Saya pertama ahli maksiat pas atobat. Saya pertama ahli kata bagus pas tadi bagus. Engki mun bisa tak bisa setisa, mana tak bisa. Pun saya Roma kula ban sampean. Pak enggak nikah kula ban sampean, paling tidak kula ban sampean nikah keluarga, nikah kula ban sampean nikah ongku anti ketuan peduli dak syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka juga termasuk orang yang saya banggai sareng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuman kula ban sampean semakin perlu kaoningin di dalam urusan dakwah. Dakwah nikah juga pada salah pada cara-cara. Nah, Allah juga apa lagi cara bani pas asal ngajak nih ngajak pas asal ngajak sampean pas salah kula ban sampean nikah mencemarkan nama baik dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam nikah. Maka dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam udu ila sabili rabbik bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maka dakwah Rasul dan firman Allah Subhanahu wa taala, maka serukan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, maka pertama nikah bil hikmah. Ingat kula ban sampean bil hikmah, hikmah nikah adalah dengan cara lemah lembut. Hikmah nikah maka bisa yabas, maka kula ban sampean enggak oleh ilmu. Nikah kalaban hikmah. Seperti contoh kula ban sampean menabi orang si ahli hikmah. Seperti kula ban sampean saya kenal guru kita bersama Sayyidina Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Maka saat pada muridnya ketika beliau dapat ke Indonesia, pas muridnya keluar nikah tordus dah Habib Umar karena laporan ngabas babini dengan Indonesia nikah sampai pakai nak keluar kesah sampai ke Kapokan babini dari nak tordus saya muridnya keluar nikah pas mata dah Habib Umar ya Habib seorang ki enggak nikah dengan Indonesia Habib. Enggak nikah mun Indonesia beda pun enggak nikah. Maka tebun Habib Umar, saya tak menyakiti ende murid bencukan tak menyinggung perasaan murid, maka ikocak sedang Habib Umar, boh nyaman buat nanya dia kempang nyari pahala. Cukup buat berpaling dari kemaksiatan pun le pahala. Kan saya enggak nikah dengan dia. Tepung pas ilasa laki sampai, belum bawa nari tak ada apa. Tetapi penyampaian nikah saya kocak kelaban penyampaian hikmah. Nikah penyampaian hikmah. Tetapi seterusnya nikah tak macam ke aktif punten. Itanya kini enggak napa serengha. Dengan orang saya sebelah misal. Pada itu kocak. Ini protes Habib Umar kelakon Habib Umar saya tempat ziarah kubur masih kocak. Berapa ziarah kubur protes. Maka ada Habib Umar. Maka sengkok lebih baik ziarah para wali. Saya bisa main enggak ada Allah Subhanahu wa taala daripada sengkok harus tajuk buat orang-orang selopah ada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga nikah. Ditanya juga tentang masalah takfir. Masalah takfir ya Habib. Baru situ dari golongan silain pas tanya Habib. Golongan kita nikah golongan kula nikah Habib ifir kafiraki serem orang. Maka apa jawab Habib Umar? Mungkin barangkali dari golongan bakna pernah makafir ke orang. Barangkali dari golongan bakna makafir orang, akhirnya seorang orang juga ikafiraki. Tapi siapa-siapa saya bokol pasti ibokol. Tentunya nikah seterusnya hikmah nikah seterusnya. Sedangkan orang saya bisa pencapaian, bisa ketuan kepikiran kebagusan seterusnya, saya bisa mengenai ke ate.
maka kejaba orang-orang seongku memperjuangkan di dalam syariat Allah dan orang nikah tak kira abenta kejaba di dalam urusan kebagusan. Mun sampean bisa ya nikah wibawa sampean pada keluarga sampean nikah pasti wibawa. Kadang kula ben sampean nikah bini kadang balik kula ben sampean nikah cengkal gara-gara ngabas ke kita cengkal dia. Nih, karena mokol pokol dia bisa bini. Ketika nikah cara-cara yang pertama nikah kenapa nikah secontoh sekonik kula ben sampean tentang hikmah. Kemudian yang nomor 2 adalah wa mau'idatul hasanah. Maka nikah Allah Subhanahu wa taala ampun ngabala ada kita tertib di dalam dakwah. Yang nomor 2 nikah adalah mau'idatul hasanah. Ingat kula ban sampean mau'idatul hasanah bani mau'idatul sayyi'ah. Mau'idatul hasanah kebagusan saja esen harus kebagusan. Napa-napa kecubaan maka cek sampai diucapaki dalam dakwah. Saya bisa mengandung kebencian cek sampai keba ke dalam dakwah. Saya bisa mengkafir orang, jangan sampai ke dakwah karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tak pernah nikah. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam nikah didatengin sareng sahabat, lastarina perang. Karena payana sahabat kula pas abada dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, orang kafir ke saya Rasulullah laknat ya Rasulullah. Maka apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sengkok yutus benih untuk orang sing ngelaknat. Maka jelas-jelas orang kafir nikah Rasul sallallahu alaihi wasallam nikah ta'ala. Pas kula bang sampean pada Islam. Pada Islam apun pada syahadat saya sembah pada Allah taala, saya toro pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an pada situng pedoman. Kula bang sampean pas lanyala akhina. Maka punten nikah bani cara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Khalid bin Walid nikah pernah ketika perang. Perang sarang orang kafir, maka orang kafir ini ketempat kejar sarang Khalid bin Walid pas baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka sarang Khalid bin Walid ini langsung tebas pas ipangki kita yang kalian sarang sahabat. Maka sahabat ini pas ngucap dari Khalid bin Walid, ya Khalid, maka kubi kok bakna laporaki dari Rasul sallallahu alaihi wasallam karena bakna ampun membunuh orang si ampun asyahadat. Maka laporaki dari Rasul sallallahu alaihi wasallam pas dipanggil sareng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampun dipanggil sareng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Khalid, apakah betul bakna maten orang si ampun mengucapkan syahadat? Pas alasan Khalid, ya Rasulullah, kasa cuman taktik ya Rasulullah. Tepak kejar tepak perang dan tak mau syahadat. Sambil semua kejar-kejar pati pas mau syahadat. Kain taktik ya Rasulullah. Maka sareng Rasulullah langsung duka Rasulullah SAW pas tabuna Rasulullah, ya Khalid, apa bakna mare murak dadana bakna yakin jasa kuna rakadab. Maka tabuna Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka engku Khalid seko tak tanggung jawab bakna. Mun bakna merdeka aki budak bakna. Maka kemudian karena laksan fikih nikah pas merdeka aki budak sebagai dendana Khalid bin Walid. Ketika nikah Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai urusan kepada orang munafik, Rasul sallallahu alaihi wasallam nikah tak merangi kita. Tak merangi ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai sahabat ngelapor dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, orang munafik ke saya Rasulullah. Maka tabuna Rasul sallallahu alaihi wasallam napa? Pas beremah lagi kocang orang ruah dia sampuna Muhammad pun merangi kereta TV. Nikah secara zahir orang munafik, orang seiman, akan tetapi secara batin maka kasa orang-orang saya tak iman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap ngabas secara zahir, tak ngabas secara batin. Ketika ingat kasa Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dengan mau'idatul hasanah. Jadi harus kebagusan saja dalam kebagusan cacian, maka sobung di dalam dakwah nikah sampai pada cacian. Manabi kulaban sampean entar hadir di situ majlis. Sekamah majlis kelak nikah mengandung ghil di dalam akte kulaban sampean. Sampun hadir dalam kerja pas misalnya jaga sampean bisa baca dalam perkara-perkara setretan kulaban sampean, maka ongku tempat nikah adalah tidak keberkahan. Dabun Imam Ghazali jasa kuna tanda-tanda di dalam kebagusan majlis nikah manabi kulaban sampean toju maka mengingat tentang
tusana kula ben sampean menambah semangat di dalam ibadah abad roh abalia di Allah Subhanahu wa taala benih kula ben sampean nika pas mirang tentang perkara-perkara pidato pas bisa ngokor kesalahan ternyata berarti tentang kerusalah cek saya dah sampean ni cek sampean nika supaya kula ben sampean bisa maenga menambah untuk sembah Allah Subhanahu wa taala malah jika bisa ngaoningin tentang aib orang lain naudzubillah maka ongku nikah benih tata cara di dalam Rasul sallallahu alaihi wasallam perpraktikaki kula ben sampean maka memang penuh kelaban nafsu kula ben sampean manabi ongku kula ben sampean mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam benih kun cuman di dalam urusan TK akan tetapi nafsu kula ben sampean harus bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam sekama Rasul sallallahu alaihi wasallam nikah dabu maka la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi dabuna Rasul sallallahu alaihi wasallam sapalah maka tak sempurna na iman salah situng orang manabi hawa nafsona nikah harus papada apa seampun i seda tanda Rasul sallallahu alaihi wasallam nikah hawa nafsona kula ban sampean harus papada salam Rasul sallallahu alaihi wasallam maka ongku mun kula ban sampean terus sempurna iman mun kula ban sampean nikah ki bisa nyelenta ki bisa nyelenta kula ban sampean nikah nafsu maka Arab kula ban sampean nikah sempurna dalam keimanan bani pas kula ban sampean nikah pas arasah kula ban sampean si ahli zikir kemudian arasah apa si paling bagus tapi nafsu tetap ilomper kula ban sampean akan tetapi manabi orang si ahli zikir dan ongku ikhlas di dalam zikirah maka insyaallah Allah bakal macalah pada ate dan bisa ipakempar untuk mengikuti lalamparan Rasul sallallahu alaihi wasallam karena manabi ongku aba nikah ngiring lalamparan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga bisa ngatur di dalam nafsu bisa macocok dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam maka ongku banyak Allah Subhanahu wa taala siapa lagi di dalam urusan kebagusan bahkan Allah ibarik kekaramatan orang-orang siapun bisa mencocok nafsuna meniru kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam maka dalam cerita kisah di dalam kitab Jawahirul Uluhiyah sekama Utbah nikah pernah nurok kapal sampun pada ingan tengan kapal pas kapal kula nikah pecah sehingga badan dalam tengah-tengah tasik nikah cuman bisa arenang berneku dak pecah-pecah na kapal kelas dak pecah-pecah na perahu lakan kaju nikah sakoni pas kita duain sarang orang nikah babini sampai petong areh pada yombang ambing nikah pada tengah-tengah pada tengah-tengah tasik nih sampai petong areh akhirnya saya bini kita saya beri pikir pas ucap ya Allah saya kok cek pelekaan semakin cek pelekaan maka kemudian Utbah ni langsung doa ya Allah paringakin ya Allah doa kalaban minta untuk mailang di dalam kehausan maka moro pas pada gelas geger dari atas saat itu gelas nikah pada rantai ternyata rantai nikah dari orang ngambang di atas pas itu yakin bi Utbah nikah Pak sampai nikah mak bisa oleh keutamaan ingat dia. Apa saya kelaku? Nak di amal apa? Mak bisa oleh ingat nikah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kila nikah pas ngucap, sekok nggak oleh ingat dia, lak polana sekok tak pernah nuruti nafsu sekok, ben sekok selalu nurut napa siapun perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekok Allah Subhanahu wa taala pas parengin di dalam setiap apa saya kata apa. Setiap saya berdoa maka Allah Subhanahu wa taala nikah terima karena lak polana sengkok ria melawan tentang nafsu menabi nafsu kepada maka kau ketemu menabi kalau maka kau gereja dan seterusnya pun karena nafsu nikah tak kira nyambi dalam urusan syariat pasti nafsu nikah bertentangan kalaban syariat maka nikah kulaban sampai memang berat jadi orang-orang si hamba siangku saya taat Allah Subhanahu wa taala berbisa pada abad kelakuan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam akan tetapi berkat
Dan insyaAllah kalau bersafar hadir di dalam majlis maulid ganja, maka engkau banyak oleh kula bersampai ilmu tentang ilmu syariat, banyak engkau bisa mengenal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, berlipat dia Allah subhanahu wa ta'ala di dalam jalan kula bersampai termasuk jalan Sayyidina Allah subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk orang-orang yang seangku-angku ibadati hamba setaat Allah subhanahu wa ta'ala, berlipat dia orang yang setati umat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga melamukan keluarga kula ban sampean, anak kula ban sampean, dan juga bini kula ban sampean, sareng Allah subhanahu wa ta'ala icatat tadi orang-orang seuntung, icatat sareng Allah subhanahu wa ta'ala beri jalan seapun itentuaki jalan seiridaki sareng Allah subhanahu wa ta'ala, dan patati orang sehusnul khatimah, dan bisa tadi ahli surga setajana, dan juga setajana kula ban sampean, dan keluarga ban sampean, dan juga khususnya pun sehadir saya dalam malam mangken malamuka Allah subhanahu wa ta'ala pada tiap orang-orang saya untung mungkin cuma nikah saya bisa ibadah pak, kurang lebih nah mohon maaf akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, lal malikul haqqul mubin, Muhammad Rasulullah Sadiqul wa'dil amin, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin, la illallah adada ma khalaqa fil ard, la ilaha illallah, la ilaha illallah adada ma baina dhalik, la ilaha illallah adada ma, la ilaha illallah adada ma huwa khaliq, adada ma huwa khaliq. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Muhammad, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa alihi wa sallim, Allahumma salli alaihi wa alihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il-azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il-azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il-azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi, il-azim, astaghfirullah. Ya Allah, 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 ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, warijal al-muslimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin,
الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي غير الأنام وبأم المؤمنين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي غير الأنام وبأم يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي غير الأنام وبأم المؤمنين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي غير الأنام وبأم المؤمنين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي غير الأنام يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله بها يا الله لهمسة أطفي بها هر الوباء الهاتمة يا الله يا الله بحسن المصطفى والمرتضى وابناهما وفاتمة يا الله بها يا الله بها المصطفى والمرتضى وابناهما وفاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد القائل من رآني في المنام وقد رآني فإن الشيطان يتمثل بي وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد أشرت لنأتي من أصابه طهي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منه يكون سنانا لكن حبا في السرائر كالدعاء لمهد صفوة ربنا وهدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله هبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا
في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تغفر ربي إن أخطأنا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب هطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال هب لنا وهبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وسائيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فأكس لنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف فعاف عاجلا مرضانا. واقض لنا الحاجات واسن ختمنا إن الممات وأصلها عقبانا. يا ربي واجمعنا وعبادا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وعبادا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وعبادا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت الصبا غصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا ختم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين. بسر الفاتحة.